آج 29 محرم الحرام پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، پھر 400 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ نصیب ایسے چمکے گا کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر سب کو حیران کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم کی 29 تاریخ ہے اور پیر کا دن ہے۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آج اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی 29 محرم الحرام پیر کے دن ایک بار اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو وہ اپنے نصیب کو چمکتا ہوا خود دیکھے گا۔ یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ایک دن پڑھ لینے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے، غیب سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج اگر 70 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ آج کا وظیفہ ان بہنوں کے لیے ہے، ان بزرگوں بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو محنت کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو رہے، دن رات محنت کرتے ہیں لیکن کامیابی نہیں ملتی۔ یہ ماہ محرم کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ ختم ہونے والا ہے اور اب ماہ سفر کا چاند طلوع ہوگا۔ یہ ماہ سفر سے پہلے کا آخری پیر ہے۔ آج آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اگر فقیر محتاج جس گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا کھانا بھی موجود نہیں، جس کے گھر سے تنگ دستی ختم نہیں ہوتی، جس کے گھر سے غربت نہیں جاتی، غریبی جس کا مقدر بن چکی ہے، اگر وہ فقیر وہ محتاج بھی یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی غنی کر دے گا، اس کو بھی مالدار بنا دیتا ہے۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا بن جائے، جس کام کو کرے وہ پورا ہو جائے، جس مقصد کے لیے پڑھے اس کو کامیابی مل جائے، جہاں کاروبار کے لیے جائے اس کو کبھی نقصان نہ پہنچے، اس کا کاروبار ترقی کرے، جس شخص کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اس سے روز تھانے کچہری میں جانا پڑتا ہے تو وہ یہ عمل کر لے، انشاءاللہ اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، وہ شخص جس کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، جس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، جو شخص بہت زیادہ مقروض ہو چکا ہو، قرض اترنے کا کوئی چانس اس کو نظر نہیں آتا، وہ قرض میں ڈوب چکا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ یہ وظیفہ، یہ عمل لازمی کرے۔ بس آپ نے یہ ویڈیو آخر تک مکمل دیکھنی ہے۔ انشاءاللہ آج ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں کہ جس کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی میں اتنی تبدیلی آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کا نصیب چمک جائے گا۔ آئے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 29 محرم الحرام پیر کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ میرا رب ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ نوکری چاہتے ہیں، حلال رزق چاہتے ہیں، اپنا کاروبار چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میری شادی کہیں اچھی جگہ ہو جائے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو خواہش ہے، اس کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر
पर आपने एक बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा या ज़ुल जलाली वल इकराम का वजीफा है। या ज़ुल जलाली वल इकराम ये रब करीम का एक ऐसा जलाली इसमें आजम है कि जब कोई बंदा माह मुहर्रम की 29 तारीख पीर के दिन परेशानी के आलम में, तंग दस्ती के आलम में, गुर्बत में किसी भी हाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसके जलाली इसमें आजम से पुकारता है तो अल्लाह की रहमत अपने जलाल में आ जाती है। फरिश्ते आसमान से जमीन पर आना शुरू हो जाते हैं और जिस घर में मुहर्रम की 29 तारीख पीर के दिन या ज़ुल जलाली वल इकराम पढ़ा जाता है उस घर में रहमतों बरकतों का नज़ूल हो जाता है। उस घर में गैबी मदद के खजाने आ जाते हैं, तमाम तंग दस्तियां हटा ली जाती हैं, परेशानियों का खात्मा हो जाता है। आपने या ज़ुल जलाली वल इकराम को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है मुलाजा फरमाएं। या ज़ुल जलाली वल इकराम एक बार हो गया, या ज़ुल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, या ज़ुल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या ज़ुल जलाली वल इकराम को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए पढ़ना है। इंशाअल्लाह रब की गैबी मदद आप लोग खुद उतरते हुए देखेंगे। गैब से फरिश्ते आपकी हर हाजत को पूरा कर देंगे, आपके बिगड़े कामों को संवार जाएंगे, रुकावटें हटा दी जाएंगी, बंदिशें टूट जाएंगी, ताकतवर दुश्मन की चीखें निकल जाएंगी। आपके रास्ते में रुकावट जो भी बंदा है, जो भी आपके रास्ते की रुकावट में खड़ा हो रहा है, अल्लाह पाक उसको निस्तो नबूद कर देगा। या ज़ुल जलाली वल इकराम पढ़ने से आपके तमाम मसाइल का खात्मा हो जाएगा। अब फौरी तौर पर रब करीम से खजाने लूटने का वक्त है, इनामात लेने का वक्त है, रिज़्क और दौलत से झोलियां भरने का वक्त है। अब आपने दूसरे नंबर पर सूरत कौसर को पढ़ना है। सूरत कौसर जो कि दौलत का खजाना है, जो मांगने वाले को बांटने वाला बना देती है। अब सूरत कौसर पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जिन बेटियों के रिश्ते होने में बंदिश लगा दी जाती है, आज का दुश्मन नहीं चाहता उसकी बेटी का कहीं अच्छे घर में रिश्ता हो जाए, किसी को अच्छी नौकरी मिल जाए, किसी का कारोबार चल पड़े, लोग जादू जिन्नात से बंदिशें लगवा देते हैं। आज का ये खास अमल सूरत कौसर का वजीफा पढ़ने का फायदा ये होगा कि बेटियों के रिश्तों की तमाम बंदिशें खत्म हो जाएंगी, बेटियों के रिश्तों में तमाम मसाइल का खात्मा हो जाएगा। रिज़्क में बंदिशें हैं, रिश्तों की बंदिशें हैं, कारोबारी बंदिशें हैं। सूरत कौसर पढ़ने से जादू जिन्नात करने वाले पर वापस पलट जाएगा। सूरतुल कौसर के फजाइलो बरकात इतने हैं कि 7 आसमानों और जमीनों के खजाने आपके हवाले हो जाएंगे। उस एक नहर से जो जन्नत में मौजूद है, जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। सूरत कौसर की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आज पीर के दिन सूरतुल कौसर को आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह 11 बार सूरत कौसर पढ़ने से फरिश्ते आपके घर रिज़्क और दौलत के खजाने लेकर आ जाएंगे। आपने 29 मुहर्रम पीर के दिन दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर सूरत कौसर का ये खास वजीफा लाजमी पढ़ना है। न किसी जैली पीरों फकीरों के पास जाओ, न बड़े बड़े नजराने दो, न किसी आमल बाबू के चक्रों में पढ़ो। आपने इस अमल को खुद अपने घर में बैठकर पढ़ना है। इंशाअल्लाह अजीज इस वजीफे की बरकत आप अपनी जागती हुई आंखों से देखोगे कि कुरानी सूरत किस कदर असर करती है। अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है। अब आपने एक कुरानी आयत को पढ़ना है जिसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ भी कहा जाता है। आपने आयत करीमा को पढ़ना है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये ऐसी मुजरब आयत मुबारका है कि ये आयत आपकी जिंदगी को कामयाबियों की तरफ ले जाती है, आपके मामलात में आसानी फरमा देती है। आसानी भी ऐसी कि दोबारा आपको फिर किसी का मुताज
नाराज होने नहीं देती। इस आयत मुबारका को आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। एक बार हो गया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दो बार हो गया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तीन बार हो गया। इस तरह से आप इस आयत मुबारका को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 100 बार पढ़नी है, ना ही एक बार कम पढ़ना है, ना ज्यादा पढ़ना है, अच्छी तरह गिन कर पढ़ना है। और ये आयत पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी और ना ही कोई आपसे बात करेगा। दिल ही दिल में आप रब करीम से मांगते चले जाएं। आज 29 मुहर्रम पीर का दिन है, मुहर्रम के महीने का आखिरी दिन है। ये मौका बार बार नहीं मिलता। आज मौका है, आज अल्लाह पाक से जी भर कर मांग लो। आज जो मांगोगे मेरा अल्लाह देता चला जाएगा इंशाअल्लाह। जब आप बताए गए अमाल तरीके और तरतीब से पढ़ लो तो उसके बाद आखिर में दरूद पाक पढ़ना है जो अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने अपने दोनों हाथों को दुआ के लिए उठाना है और अल्लाह ताला से अपनी परेशानियों के लिए, हाजतों के लिए रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। अल्लाह पाक ज़रूर करम फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस खुलूस नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ इस वजीफे को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। मेरा रब बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने रिज़्क में बरकत और वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं, और जब अल्लाह पाक का एक नाम लिखना हो तो सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट्स बॉक्स में लाजमी लिख दिया करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।